कायदा वावे साकिन गैर मुदगम बादे कसरा या शवत चूमी आदुन नजले वाजुन वया साकिन गैर मुदगम बादे सम्मा वाव शवत चू मूसिरुन नमुय्यजा वाले बादे सम्मा वाव शवत चू कुतिला व बादे कसरा या चू महारिबु। ये कायदा हम पढ़ चुके हैं, बोर्ड पर लिखकर समझ भी चुके हैं। कह रहे हैं वावे साकिन गैर मुदगम, वाव हो, साकिन हो और गैर मुदगम हो, बादे कसरा, कसरा के बाद आए, या शब्द या हो जाता है, चू मियादुन नजले वाजुन। मियादुन असल में क्या था? मेवादुन। क्या था? मेवादुन। वाव आया, साकिन है और कसरा के बाद है और गैर मुदगम है, तमाम शर्तें पूरी, तो इस वाव को किससे बदल दिया? या से तब्दील कर दिया। मेवादुन से मियादुन, न इजलवाजुन, न के इजलवाजुन। इजलवाजुन आप जानते हैं कि मुशद्दद हर्फ में कितने हर्फ होते हैं? 2 हर्फ होते हैं। इजलवाजुन, इजलवाजुन। यहाँ पर भी वाव साकिन है और कसरा के बाद है, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं है। वो क्या था? कि वो गैर मुदगम हो, और ये क्या है? मुदगम है। लिहाजा इस वाव को या से नहीं बदलेंगे, इस वाव को या से नहीं बदलेंगे। तो वाव साकिन गैर मुदगम कसरा के बाद हो या हो जाता है, चुमियादुन नजले वाजुन। व या साकिन गैर मुदगम बाद जमा वाव शवद। अब कह रहे हैं या साकिन गैर मुदगम, या हो और कौन सी हो? साकिन हो। या साकिन गैर मुदगम, जो क्या हो? गैर मुदगम हो, और बाद जम्मा, किसके बाद हो? जम्मा के बाद हो, वाव शवद। तो वाव या साकिन जो है वाव हो जाती है मूसिरुन नमुय्यजा। जैसे मूसिरुन, मूसिरुन ये युसर से है, मूसिरुन ये कहते हैं खुशहाल को। मूसिर किसे कहते हैं? खुशहाल को। तवंगर नीचे लिखा हुआ है, तवांगर, जो क्या हो? खुशहाल हो, से क्या कहते हैं? मूसिर, आसानी वाला, युसर से है ना। तो मूसिरुन ये असल में क्या था? मुयसिरुन। क्या था? मुयसिरुन। या साकिन और गैर मुदगम है। क्या है? गैर मुदगम है, और किसके बाद है? जम्मा के बाद है। किसके बाद है? मुयसिरुन। अभी तालील नहीं हुई। मुयसिरुन, या साकिन गैर मुदगम, किसके बाद है? जम्मा के बाद है। तो इस या को किससे तब्दील कर देंगे? वाव से बदल देंगे। तो यही बयान कर रहे हैं, वह या साकिन गैर मुदगम बाद जम्मा वाव शबद। या साकिन गैर मुदगम जम्मा के बाद वाव हो जाती है, जो मूसिरुन, जैसे मूसिरुन, ना मुय्यिज़ा, ना के मुय्यिज़ा। मुय्यिज़ा, मुय्यिज़ा में या क्यों नहीं, या को वाव से क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये मुदगम है और शर्त थी कि वो गैर मुदगम हो। मुय्यिज़ा असल में क्या था? मुय्यिज़ा, मुय्यिज़ा। या साकिन तो है, लेकिन ये क्या है? मुदगम है, इस वजह से इसके अंदर ये कायदा जारी नहीं होगा। वालिब बाद जम्मा वाव शवद, और अलिफ जम्मा के बाद वाव हो जाता है, जैसे कुतिला। कुतिला ये कौन सा सीगा है? कुतिला कौन सा सीगा है? वाहिद मुदक्कर गाय माजी मजूल का सीगा है। कौन सा सीगा है? वाहिद मुदक्कर गाय माजी मजूल। कातला से बनाइए, मजूल बनाएंगे तो कैसे होगा? आखिर के माकबल को कसरा दो, बाकी जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं उनको क्या दे देंगे? जम्मा देंगे। तो आखिर के माकबल को कसरा दिया, बाकी मुतहर्रिक है ही एक कौफ, ठीक है, उसे क्या दे दिया? जमा दे दिया। तो अब अलिफ आ गया जमा के बाद, तो अलिफ जमा के बाद पढ़ा जा सकता है? पढ़ सकते हो? नहीं, तो फिर उस अलिफ को किससे तो बदल देंगे? वाव से बदल देंगे। वालिफ बाद जमा वाव शबद, और अलिफ जमा के बाद वाव हो जाता है, चूं कुतिला, जैसे कुतिला। व बाद कसरा या, और अलिफ कसरा के बाद या हो जाता है। अलिफ कसरा के बाद या हो जाता है, जैसे महारीबू, जो मेहराब की जमा है। महारीब ये किसकी जमा है? मेहराब की। जी, जमा बनाइए मेहराब से। पहले 2 हर्फ जो है वो क्या होते हैं? मफ्तू होते हैं। पहले 2 हर्फ मुतहर्रिक और क्या होते हैं? मफ्तू होते हैं।
اور اس کے بعد الف مفاعل لے آتے ہیں، اس کے بعد کیا لے آتے ہیں؟ الف مفاعل لے آتے ہیں، تو ہو گیا محا۔ اب را کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، را کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، تو الف مفاعل کے بعد پہلا حرف جو ہوتا ہے اس پر کسرہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے، تو محراب، اس میں جو را ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، تو اب اسے کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ جب کسرہ دیا تو اب الف کس کے بعد آ رہا ہے؟ کسرہ کے بعد، تو اس الف کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدل دیں گے، تو محاریب کیا ہو جائے گا؟ محاریب، کیا بن جائے گا؟ محاریب۔ تو کہہ رہے ہیں الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، و بعد کسرہ یا، اور الف کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، چون محاریب جیسے محارب۔ قاعدہ واو و یا اصلی کے فائے افتعال باشد تا شدہ در تا ادغام یابد۔ واو اور یا، اور وہ کیسے ہوں؟ اصلی ہوں کہ فائے افتعال باشد، اور واو اور یا جو ہیں فائے افتعال کی جگہ پر ہوں، کس پر ہوں؟ فائے افتعال میں ہو، تا شدہ تا ہو کر، در تا ادغام یابد، تا میں ادغام پالیں گے۔ واو اور یا اصلی ہوں اور فائے افتعال ہوں، تو واو اور یا تا ہو کر تا میں ادغام ہو جائے گا ان کا، چون اتقدا کہ اوتقدا بود، و اتصرا کہ ایتصرا بود۔ اتقدا اصل میں یہ کیا تھا؟ اوتقدا، افتعلا، فائے افتعال کی جگہ پر آیا واو، اور یہ واو جو ہے اصلی ہے، کسی سے بدل کر نہیں آیا۔ اب دیکھیں ای تمرا کیا آتا ہے؟ ای تمرا، اس کے اندر بھی تو یا ہے، تو اس کو تو آپ نے جو ہے تا سے نہیں بدلا، کیوں؟ یہ بدل کر آیا ہے، شاباش، یہ کس سے؟ حمزہ سے بدل کر آیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ ای تمرا، کیا تھا؟ ای تمرا، تو یہ حمزہ سے بدل کر آیا، یا کس سے بدل کر آئی ہے؟ حمزہ سے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ وہ اصلی ہوں، واو اور یا کیا ہوں؟ اصلی ہوں، تو واو و یا اصلی، واو اور یا جو اصلی ہو کہ فائے افتعال باشد، جو فائے افتعال ہو، تا شدہ در تا ادغام یابد، تا ہو کر تا میں ادغام پالیں گے، چون اتقدا کہ اوتقدا تھا، یہ کیا تھا؟ اوتقدا، واو کو کس سے بدلا؟ تا سے، اب کیا ہوگا؟ اتقدا، اتقدا، پھر پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس کو کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، اتقدا ہو گیا۔ اسی طرح اتصرا کہ ایتصرا بود، اتصرا یہ کیا تھا؟ ایتصرا، افتعالا، ایتصرا، فائے افتعال میں آیا یا، فائے افتعال کی جگہ پر کیا گیا؟ یا آئی۔ اب اس یا کو جو ہے تا سے بدل کر تا میں ادغام کر لیں گے، ایتصرا سے کیا ہو جائے گا؟ اتصرا۔ تو یہی قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ واو و یا اصلی، واو اور یا جو اصلی ہو کہ فائے افتعال باشد، جو افتعال کے فا کی جگہ پر ہو، فائے افتعال ہو، تا شدہ تا ہو کر در تا ادغام یابد، تا میں ادغام پالیں گے، چون اتقدا کہ اوتقدا بود، جیسے اتقدا کہ اصل میں اوتقدا تھا، و اتصرا کہ ایتصرا بود، اور اتصرا جو ایتصرا تھا۔ وہ واو اور یا جو کسی سے بدل کر آئے ہوں ان کے نکالنے کے لیے اصلی کی قید لگائی، ٹھیک ہے۔ قاعدہ واو مضموم و مکسور در اول و مضموم در وسط جوازن حمزہ شود۔ اب یہ جوازی قاعدہ آ گیا، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جوازی قاعدہ آ گیا۔ واو مضموم و مکسور در اول، واو ہو مضموم ہو و مکسور یا مکسور ہو در اول، کہاں پر؟ اول میں، کلمہ کے شروع میں، اول میں، و مضموم در وسط، یا واو جو ہے مضموم ہو کہاں پر؟ وسط میں، درمیان کلام میں، درمیان لفظ میں، یا کلمہ کہہ دیں درمیان کلمہ میں، جوازن حمزہ شود، تو یہ جوازن حمزہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جوازن حمزہ ہو جاتا ہے، چون وجوہن و اشاہن و اکیتت و ادعرن۔ اب دیکھیں وجوہن اصل میں کیا تھا؟ وجوہن، یہ وجہن کی جمع ہے، تو وجوہن، واو آیا، واو مضموم ہے، واو کیا ہے؟ مضموم ہے، اور کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے، کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے،
تو اب اس واو کو آپ حمزہ سے بدل سکتے ہیں، جائز ہے، وجوہن پڑھنا بھی جائز ہے اور وجوہن پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح عشاہن، عشاہن اصل میں کیا تھا؟ وشاہن، واو آیا اور واو مکسور ہے اور کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے، تو اس واو کو حمزہ سے بھی بدل سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس واو کو حمزہ پڑھنا بھی حمزہ سے بدل کر پڑھنا بھی جائز ہے اور وشاہن پڑھنا بھی جائز ہے، وشاہن پڑھنا بھی جائز اور عشاہن پڑھنا بھی جائز ہے۔ وقتت، وقتا یوقت توقیت، مانے وقت مقرر کرنا، وقتت، واو آیا مضموم ہے اور کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے، اول میں ہے، تو اب اس کو کیا کرو گے؟ حمزہ سے بدلنا جائز ہے، حمزہ سے بدلنا جائز ہے، اس کو آپ وقتت حمزہ کے ساتھ بھی پڑھنا جائز اور وقتت واو کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ادورن، اسی طرح ادورن، یہ اصل میں تھا ادورن، واو آیا اور مضموم ہے اور کہاں پر ہے؟ درمیانے کلام میں ہے، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، ادورن پڑھنا بھی جائز، ادورن واو کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ادور یہ دار کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ دار کی جمع ہے۔ واو مضموم و مکسور، واو مضموم اور مکسور در اول، اول میں، و مضموم در وسط، اور مضموم جو ہے واو مضموم در وسط درمیان میں، جوازن حمزہ شود، جوازن حمزہ ہو جاتا ہے، جو وجوہن و عشاہن و وقتت و ادورن کی وجوہن و وشاہن و وقتت و ادورن بود، یہ کیا تھے؟ ہاں، وجوہن وشاہن وقتت ادورن تھے۔ ابدال بحمزہ، حمزہ کو بدلنا در واو مفتوح، کس میں؟ واو مفتوح میں، شاذ اس، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ ابدال بحمزہ در واو مفتوح، حمزہ کو ابدال بحمزہ، حمزہ کے ساتھ بدلنا در واو مفتوح، کس میں؟ واو مفتوح میں، شاذ اس، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ اگر واو مفتوح ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ شاذ ایک تو ہوتا ہے استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو لیکن قانون کے مطابق نہ ہو، ایک وہ شاذ ہے، اور دوسرا شاذ کیا ہے؟ قلیل الاستعمال، کیا؟ کم استعمال ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کے ساتھ بدلنا در واو مفتوح، واو مفتوح میں، شاذ اس، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ جیسے احدن، احدن اصل میں کیا تھا؟ واحدن، کیا؟ واحد، احد مانے یکتا، قل هو اللہ احد، تو احد۔ اسی طرح وناتن، یہ عورت کی صفت ہے، وناتن، اس سے اناتن، اناتن پڑھنا بھی صحیح اور وناتن پڑھنا بھی جائز۔ اسی طرح واحد اور احد، لیکن یہ کیا ہے؟ واو مفتوح کو حمزہ سے کے ساتھ بدلنا یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ قاعدہ، چون دو واو متحرک در اول کلمہ جمع شون، اول وجوباً حمزہ گردد۔ قاعدہ، جب دو واو متحرک در اول کلمہ جمع شون، کلمے کے شروع میں جمع ہو جائیں، دو واو آ جائیں اور دونوں کیا ہوں؟ متحرک ہوں، دونوں کیا ہوں؟ متحرک ہوں، اور شروع کلمے میں ہوں، دونوں متحرک ہوں اور کہاں پر ہو؟ شروع کلمے میں ہوں، اول وجوباً حمزہ گردد، تو پہلا واو جو ہے وہ وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے، پہلی واو وجوباً حمزہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں کبھی جو ہے حروف کو مذکر بھی بول رہا ہوں، کبھی مؤنث بھی استعمال کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے حروف مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو پہلی واو جو ہے وجوباً حمزہ ہو جاتی ہے، یا پہلا واو وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اول وجوباً حمزہ گردد، پہلا واو وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے، چون اواصلو و اویسلن کہ وواصلو جمع واصلتن و اویسلن تصغیر واصلن بود، اس کو بود پڑھیں، تصغیر واصلن بود، جو واصلن کی تصغیر تھی۔
अवासिलु असल में क्या था, ववासिलु, दो वाव आ गए, दोनों मुतहर्रिक हैं और शुरू में हैं, तो पहले को हमजा से बदलना वाजिब है, पहले को हमजा से बदलना वाजिब है। ववासिलु से क्या पढ़ेंगे, अवासिलु, ये वासिलतुन की जमा है। उवैसिलुन ये तस्गीर है, ये क्या है, वासिलुन की तस्गीर है जी। उवैसिलुन ये असल में क्या था, वुवैसिलुन, क्या, यहाँ पर दोनों में जमा दिया हुआ है, वुवैसिलुन लिखा हुआ है, वुवैसिलुन नहीं है, वुवैसिलुन, क्या है, वुवैसिलुन। तो दो वाव आ गए, दोनों मुतहर्रिक हैं और कलिमे के शुरू में हैं, तो पहले को हमजा से बदलना वाजिब है। वुवैसिलुन से उवैसिलुन, वुवैसिलुन से उवैसिलुन, तस्वीर वासिलुन बूद, जो वासिलुन की तस्वीर थी। कायदा समझ में आ गया, पढ़ चुके हैं लिख के बोर्ड पर, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। कायदा, वाव व याए मुतहर्रिक बाद फता अलिफ शवद बशुरूत। अब ये कायदा आ गया जो समझाना मकसूद था। वाव व याए मुतहर्रिक बाद फतहा अलिफ शवद बशुरूत, वाव और या मुतहर्रिक बाद फता, फता के बाद अलिफ शवद अलिफ हो जाते हैं बशुरूत, चंद शर्तों के साथ। वाव और या मुतहर्रिक हो, मा कबल मफ्तू हो, तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देंगे बशरूत, लेकिन चंद शर्तों के साथ, बशरूत चंद शर्तों के साथ। ये अबवाब सर्फ में आप कायदा पढ़ चुके हैं और सर्फ बुतराल में भी आप पढ़ चुके हैं। काला और बा वाला कायदा, काला असल में क्या था, कवला, बा असल में क्या था, बैया, वाव और या मुतारिक मा कौल मफ्तू, उसको किससे बदला, कवला, वाव मुतारिक मा कौल मफ्तू अलिफ से बदला, क्या हो गया, काला। इसी तरह बैया, या मुतारिक मा कौल मफ्तू किससे बदला, अलिफ से बदला, क्या बन गया, बा। लेकिन इसके लिए चंद शर्तें हैं, पहले आपने शर्तें पढ़ी थी सर्फ बुतराल में, चंद शर्तें आपने पढ़ी थी, मुझे याद है आपने पढ़ी थी। इसके लिए चंद शर्तें हैं, क्या हैं, चंद शर्तें हैं, कहीं पर 20 होती हैं, कहीं पर 10-15 भी होती हैं, बहरहाल चंद शर्तें जिक्र करेंगे, सुनिए। फिर वाव व या मुतहर्रिक बाद फता अलिफ शवद, वाव और या मुतहर्रिक बाद फता, फता के बाद अलिफ शवद अलिफ हो जाते हैं बशुरूत, चंद शर्तों के साथ। फा कलिमान बाशद, वो वाव और या मुतहर्रिक मा कौल मफ्तू अलिफ से बदल देंगे, शर्त यह है कि वो फा कलिमा ना हो, क्या हो, फा कलिमा ना हो। बस फवादा, फवादा, वादा, फाला, ये क्या है, फा कलिमा है ना, वाव क्या है, फा कलिमा है। वाव मुतारिक मा कौल मफ्तू, वाव मुतारिक मा कौल मफ्तू है, अलिफ से बदलो, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि शर्त पूरी नहीं है। ये बताया कि वो फा कलिमा ना हो, और यहाँ फवाद में ये क्या है, वाव क्या है, फा कलिमा है। व तवफ़ा, 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 वाव मुतारिक मा कौल मफ्तू जी, लेकिन अलिफ से नहीं बदला, क्योंकि ये क्या है, फा कलिमा है, क्या है, फा कलिमा है। तफ़ाअला, क्या, तफ़ाअला, तवफ़ा। व तयस्सरा, अब यहाँ पर देखें, तयस्सरा, तफ़ाअला, या मुतारिक मा कौल मफ्तू अलिफ से बदलना चाहिए, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर या जो है यसरा से है ना, तफ़ाअला, तयस्सरा, यहाँ पर क्या है, फा कलिमा है, क्या है, फा कलिमा है। वाव या अलिफ न शवद, वाव और या अलिफ नहीं हुए, वाव और या अलिफ नहीं हुए, क्योंकि शर्त पूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि वो वाव और या फा कलिमा ना हो, तो ये फवाद में वाव और तवफ़ा में वाव और तयस्सरा में या जो है ये अलिफ से नहीं बदला। इनको क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये फा कलिमे में है। उन्होंने कहा कि फा कलिमा ना हो।
واو اور یا الف نشود، واو اور یا الف نہیں ہوئے۔ اب دوسری شرط، 2 نمبر لکھا ہوا ہے نا، دوم، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتا ہے، الف ہو جاتے ہیں، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے عین لفیف نہ باشد، وہ واو اور یا عین لفیف نہ ہو، واو اور یا لفیف کا عین نہ ہو، جیسے توا، توا یا طین مانے لپیٹنا، توا یا طین مانے لپیٹنا۔ تو اب دیکھیں توا، توا اصل میں کیا تھا؟ توا یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا بن گیا؟ توا۔ اب یہاں پر دیکھیں تاوا، تاوا، واو متحرک ما قبل مفتوح بھی ہے، ما قبل میں کیا ہے؟ فتح بھی ہے، فتح کے بعد ہے، لیکن اس واو کو الف سے نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ کہ بتایا کہ وہ لفیف کا عین نہ ہو، اور یہ کیا ہے؟ لفیف کا عین ہے۔ اور اگر اس واو کو بھی بدلیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلے تو آپ تعلیل کر چکے یا میں، توا یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا، توا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اب واو کو بھی بدلیں تو پوری کلمے کی حیت ہی بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط کیا بتائی؟ کہ وہ لفیف کا عین نہ ہو، اور یہ واو کیا ہے؟ لفیف کا عین کلمہ ہے۔ وحییہ، حییہ مانے شرم کرنا، حیا کرنا، نیچے معنی لکھا ہوا ہے نا، شرم کرنا، حیا کرنا، حییہ، اس نے شرم کی، حیا کی، تو حییہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس یا کو الف سے بدلو، نہیں بدلا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ واو اور یا عین لفیف کا عین نہ ہو، عین لفیف، لفیف کا عین نہ باشد نہ ہو، اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ لفیف کا عین ہے۔ تو واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو جاتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ بتائی کہ وہ واو اور یا جو ہے فا کلمہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لفیف کا عین نہ ہو، جیسے توا اور حییہ۔ سوم، تیسری شرط، قبل الف تثنیہ نہ باشد، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، قبل الف تثنیہ نہ باشد، الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، جیسے دعوا، رمیا۔ اب دعوا، دعوا، دعوت تھا نا، دعا، گردان کرو، دعوا، دعو، ٹھیک ہے، دعوا۔ اب یہاں پر دیکھیں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، فتح ہے، الف سے بدلو، نہیں بدلا، کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ تثنیہ کا الف آ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تثنیہ کے واو اور یا تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، اور یہاں پر واو اور یا کیا ہیں؟ الف کے تثنیہ سے، ان کے بعد الف تثنیہ آ رہا ہے، لہذا اس واو اور یا کو نہیں بدلیں گے۔ اسی طرح رمیا، رمیا میں دیکھیں یا متحرک ما قبل فتح ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، الف سے بدلنا چاہیے، نہیں بدلا، کیونکہ شرط پوری نہیں ہے۔ انہوں نے شرط لگائی کہ وہ کیا ہو؟ تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو، اور یہ یا کیا ہے؟ تثنیہ کے الف سے پہلے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف تثنیہ آ رہا ہے، لہذا اس واو اور یا کو نہیں بدلیں گے۔ 3 شرطیں ہو گئیں۔ نمبر 1، واو اور یا فا کلمہ نہ ہو، واو اور یا فا کلمہ نہ ہو۔ دوسری شرط، وہ واو اور یا لفیف عین، عین لفیف، لفیف کا عین کلمہ نہ ہو۔ اور تیسری شرط، واو اور یا تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو۔